Ginti kanganahan mga farmer cooperators dinhi Eastern Samar niyan Hulyo 15 ang seeding activities para hiton Rice Derby 2026. Kaupod ini hiton mga paniguro han Department of Agriculture nga mahiduso iton moderno nga teknolohiya hiton produksyon hiton humay nga mailob gihapon hiton nagbabago nga klima. Ang Department of Agriculture Regional Office 8 pakikipagsumpayan han provincial government hiton Eastern Samar ngan mga pribado nga agricultural companies an nanguna dida naman gihapon na nasabi nga aktibidad igin sabrag hini ang mga gani o liso hinhumay gamit itong tinatawag nga precision seeding nga drone assisted direct seeding o direkta na nga pagtanumhan liso nga dahiton mga uma. Iniin mga moderno nga paagi nga nakakabulig mas maging epesyente didahiton pagtanom, madagmit iton pagtanom sanglit diri inadamo nga tao iton pagkikinahanglanon pa nga nagsisiguro ini nga papriho iton pagtubo iton humay. Maabot 149.67 hektaryas iton demonstration area hiton kananya na nga tuig Rice Derby. Aadto ini hiton mga hagna ha barangay Gapangan Hikontol ha Dolores. Kikitaan ngan igi-evaluate hiton mga parauma iton iba-iba nga teknolohiya ha produksyon hiton humay durante hiton bug-os nga cropping season. May ada 26 nga mga agri companies ito na partisipar ngan igin papakita ngan ginagamit bida iton ira mga teknolohiya ha agrikultura. Kaupod na iton mga biofertilizers, mga hybrid rice seeds ngan soil ameliorants. Pinaagi hini igkukumparar o igtatanding hiton mga parauma iton performance ni didto mismo hiton mga tanom. Naglalaom naman iton mga farmer cooperators nga dako iton mahibubulig hiton moderno nga teknolohiya ha pag-uma. Sumala pa ira natutot duan hira pagmaneho hiton ira mga tanom sanglit ira kinikita nga mas magiging masayo na iton trabaho ha uma. Ang seeding activity o pagsabraghan gahi amo iton una nga hugna iton Rice Derby 2026 kundiin babantayan ngan ipapailaromhin assessment iton mga teknolohiya nga ginagamit hayana. Tuyo hini nga mataganhin kahibaruan iton mga parauma ha moderno nga teknolohiya pagtanom hiton humay nga makakadugang hiton productivity ngan makakasuporta hiton sustainable nga pag-uma dinhi ha Eastern Samar.